वसुधराय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधुक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये तीक्ष्णपरब्रह्मणे नमः गोत्रोद्भवस्य गुरुवेङ्कटेशनामधेयस्य धर्मपत्नी शारदानाम्यः तन्मयनाम्यः ध्रुवानामधेयनाम्यः जन्मदिन शुभसमयेन आयुष्याभित्यर्थम् ये दोष शमयेत तद्दोष परिहार निवारणार्थम् महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता परमेश्वरी देवता मुद्दिश्च ललिता परमेश्वरी देवता प्रीत्यर्थम् ज्ञानावाह षोडशोपचारकर्मार्जन पूजाधिकारिष्ये नमः नमः ध्यायामि अवाहनात् पुष्पाणि पूजयामि ओम हरि ओम प्रपद्येन गोत्रोद्भवस्य ऊटुकूर वेङ्कटेशनामधेयस्य शारदानाम्यः तन्मयनाम्यः ध्रुवानामधेयस्य तन्मये जन्मदिन शुभसमयेन आयुष्याभित्यर्थम् वेदसमये तद्वारा परिहार निवारणार्थम् गोमाता देवताभ्यो नमः गोमाता पूजादिकं करिष्यामः। अस्य तृतीयमानस्य मह्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्यम् नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तद्रुतम् सपर्यत दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय चंसत सामा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतोऽद्यावा च यत्र सदनन्दहानि च विश्वमन्यन्निविशते यदेजति विश्वाहावो विश्वाहोदेति सूर्यः न ते अदेव प्रतिभो निवासते यदेतसेभिर्पतरैरधर्यसि प्राचीनमन्यदनुवर्तते रज उदन्येन ज्योतिषायासि सूर्य येन सूर्यज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदयऋषिभानुना तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमवामीव मम दुष्वप्रियम् सुवा विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसि व्रतमहेळयन्नुच्चरसि स्वधा अनु